ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نتوم زفكرو أحفرهم سلام كنتي كابرهان زولعكا عدن صلاتها أحفرهم كم سمكا أحفرهم أكبر أحفرهم أحفرهم بسحهم كماميرهم أطوار تخمروا نسيلهم نيرو فطرتهم زسعروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا لكت سعرتهم وجو يكدنوا محلى نيكت سانتا زحابيو سلكي الوفترت سيطان زساسيو عمس مغنتهم لريتنا ماتهم سلام تغطاتلتي سول ميديا بزوز لكم وسلامكم يبزح صبغ تغطاتلتي سول ميديا ابيوتكم عوت اسالطو ملقسانه عنا يمنيلكم اب نايت مالي مدب باستا زم حلالفا مدب انا خم سول ميديا اب ميديا سلستزاربه اب ميديا سلستزاربه دويله اوريدي تزرغحي اوريدي نستزرغح ነገር نحنا حساباتنا رئيتونا بتصرف زي كونس ابتي نقفيتا نفس نقفيتا زبحال نغرات دويل كاري تزاربو غلزول كومنت ناي سلسته سبات ري تمبزحتو كبزح كله ግን بتعمي زغرمك حدا غزي بوزح سب يغاغي كابيات حسكا بوزح غيغاتات አለን ስለዚህ دويل كاري تبلو ገለገለ ዝብሃል ነገራት ኦረዲ ኮተን ካልኦት ሚዲያታቱን አብዚ እቲናቶም ዝበልዎ አዝም ጽየ ከስማዓኩም አይደልኒ ክትሐሙ ይደልየኩም አነ ግን ከም ሓወይ መጠን ናይ ሓወይ ዕቤት ደልየ መብዛሕት ጊዜ እንሕርዳሪኹምኒ ሳብስክራይብ ወርሎም አባራትዕዎም ሞራል ሃብዎም እንዳበልኩ ካብቲ ኣብ ቅድሚት ወጽየ ድሰርሕ ስለዚህ ጽቡቅ ሰርሑ ከለው ጽቡቅ ትሰርሑልኩም ይባሃሉ حما نغرات كري كلنا اخند بتصرفي اخند بمدهان اخند زيد اللي نغرات ام ميديا كوتي لعلي 200 شح 300 شح دارغا 10 يوتيوبرات رينا 5 رانا نحلفتينا مالت رينا 5 راناس كنحلفتينا ግን دهاناصي نقفيتا نفس نقفيتا زبحال አሎ ናይ ህዝባው ግንባር አካይዳ እሱ ይعويتنا ስለዚህ ኩብራት ተኻታተል ሶል ሚዲያ እዚ ደውልካ ዶ ዋላ ገለ ደዋዊልካ ገለ ዝብሃል ነገራት ኣብ ሚዲያ ዝወፀ ነገር ዳርጋ ተደጋጋሚ ኮይኒ ሓውና አብርሃ ገብረ ዳርጋ 10 ጊዜ ዝኾንኩም ይልሎ አና ከአታ ዝተራያትኒ ብጣዕሚ አዚ ተነቃፍ ስለ ዝኾነ እቶም ጸላእት ከአ ብዙሕ ሰርሑሉ ስለ ዝራአኹ እቶም ደውልካ ዶ ትሕብሮ ትብሉን ዘለኹም ሰባት ኣብ አዋሳ ወይ ካብ ቴሌግራም ጽሐፉ ላይ ሞ አብዚ ከስማዓኩም አይደለም ስለምንታይ ኮማ አይነት ህዝቡን ሰምዑ አይደለም እቶም ካለ ጸላእት ንምንታይ ተጠቂመሙ ለሕርዳሪኹም በጣም ይኻትሐምን ከስማዓኩም አይደለኹም ማለት ግን እታ ቪዲዮ ጻቢለ ጽባሕንጎ መታ ነኸይድገም አነ ፍጋገ ከለኹ ትጋገለኸ ሶሎሞን አኸንድ ብጽርፊ አኸንድ ዘይድሊ ነገራት አብዚያና እዚያ ትገብራለኻ ተልካን ወል ሓደ ጸገም ዝብሃል ነገር የለ ሰብጋገይ ካለ ድሰርሕ ይኻዝጋገ እትወዲ ክሰርሕ ይባሃላይ ብዙሕ ነገር ይጽቡቕ ነገራት ኣለዎ ብዙሕ ነገራት ከ ኣሎ ማለት ግን እዚያ ከምዘላታ ወሰድዋ ዳርጋ መብዛዕቱ ሃና ጽሪኢቶይ ነይሩ ክመሃረሉ ተነቃፍ ስለ ዝኾነ በር ከም ሶል ሚዲያ ንዓይ ዝኾነ ነገር ይልን ነይርዶ ትኸውን ብዙሕ ከበር ዝብሃል ነገራት ይብለኝ ክንደይ ዘይተባሃልና እዚ ግን ህዝብን ሃገርን ቀሊል ጉዳይ አይኮነን ህዝብን ሃገርን እትስተዘርበ ዘረባ ከአ ንዓይ አይኮን ብከምዝ ተረዶ ወይ ክብለኩም ዝደሊ ደዊልካ ደዋዊልካ አይተባስናንኩ ክፈቶ ንዑ ፈቱ ማለት ክጸልእ ከአ ነቶም ከውድቅዎ ነቶም ብጻረፍዎ ሕማቅ ተዛሪቦም መደሎም ካልኦት ቻነላት ንዖም ጸልእ ማለት ስለዚህ አነስተ ዛረብኮ ዘረባ ከአ ዝድገም ዘረባ يغنيله كبرات تغطاتلتي سول ميديا مچم اتي ناي سنطبب ناي ኤርትራ እንድሕርዳር ኢና ዮ በሐፈሻ ቶም ጸላእትና ንዑን ምድኻም ለይትን መዓልት የምሶ ለይትን መዓልት በንጻሩ
نتناي تجراي زلو نجارات كا خجاوحو صبوق صرح لهم داولو عبابا هوم أبزخون نجارات كدرفو تري مالتي نتنات ناس نتبب جن أمن خدربيلو خكاشام شوام كتصرفوهم حما قالات كورورو لهم الرأي مالتي بستخ لنا متن جزاخان دحر دا أخبير كاخا نخالقوت تخبر دا أمبر جزاخا خيخبر كا نخالقوت نجارات نتوم سنتبب ناي إرتراويان بستخ لنا متن زخون كليبات صرح خلهم كنبارات مورال كنوبم كا قديتانا حلفنتنا نخون نهم مستمالت نهم مستم ناتو عالم مالات تاناتو عالم كا بتعامي دسيات بلن سلامتاي تاناتو عالم اي تصرفنيا سبات اي تكاشامشنيا حماق قالاتونا يوصوني بقى جمالون سلامون حلي زخي اكادادو صفوف كل نغارات صفوفي نهم مالتي نهم انا خونا يكني ناي نهم اكايدا ግን بتعامي دس بلني سلامتاي سبات يقدني هاجر يقدني حزب يقدني ولا حد تزغبرو ነገር ንዑ ብዝመስሎ ናቱ ስታይል ተኸትሉ ይኸይ መኪና ይናፍቀ ዋ ሰብኮ ሕጂ ናብነት ኣነ ኣብ ዓዲ እንታይ ትናፍቕ ንሕርዳ ኢልካኒ እቲ ኣብ ዓዲስ ኩሉ ግዜ ህድሞ ኣሎ ነው ኣብቲ ህድሞ ተናባጌ ኣብኡ ይኣትዋ ኣብኡ ኸኣቲ ዓባይ ካዲ ኣብ ሓጎኻ ትዝክሮ ነገራት ኣሎ ማለት ነሆም መስተኻስ ነታ ሓፍትና ኸባራት ነታ ዩቲዩበር ንኸባራት ዓይሊ ብዙሕ ነገራት ሓገዝ ገይርላ ማለት እዩ ስለምንታይ ፍሉጥ ሰብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እስከ ንስማዓዮሞ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ብዛዕባ ቃንዞም ብዛዕባ ህዝቦም ገለ ኣይዛረቡን ስነ ጥበባውያን ተባሂሎም ኣስመራ ቤላ ክብሉ ሰምዑም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሸውዓተ ግዜ ዝተፋትሐ ሰብ ከዓ መኪና ይናፊቀ ነገረካ ከዓኒ ማኪናይ እውን ኣዝየ ናፊቀያ ስለ ዘለኹ ንምናሲሓ ወይ ክድውልሉ ኢኺ ነታ ማኪና ከዓኒ ነዚ ሕጂ ኣነ ከይድለይ ዝብለክ ቦታታት ብምሉኡ በታ ማኪና ጌርካ ክትከድዮ ግድን ክሪኣ ኣለኒ ነታ ማኪና ኣነ ከም ልምዲ ኣብ ኣስመራ ኩሉ ግዜ ንቦተሲ ኤክስፖ ምኻድ ይፈቱ ነይረ ኤክስፖ ከይድኪ ናይ ቤኒፈር ክጫፍትፍት ተበልዓኺ ቁርሲ ማለት እዩ መጀመርታ እሳ ኸተርእኒ ትረለኹም ሓድሽ ቪድዮ እንዲ ወዲ ማማ ክኾን ዝደሊ ክላ በቃ ከምዚ ሓደ ሚሊዮነር ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ታቅጫ ፍትፍት ታመኪና ይታገለ እንታደኻ ትገበራ ወፂኻ ዝኩሉ ኮምፎርተብል ሂወት እንተ ነይሩካ ኣታ ስዲ ኣተዓባቢያ ዝወደሎ ስዲ እታዲ እንታይ ገራት ታዲ እንታይ ገራት ስዲ መሰደድ ወዲ ሃብታም ካብቶም ጽዒሩ በዓሉ መኪና ዝገዛይ ወዲ ባባ ወዲ ማማ ትብሎ ደለኻ ወዲ ቡን ወዲ ዲን እምበር ወዲ መንዳ ኾን ደሊኻ ስኻኮ ወዲ በቀሽ ግርማ ይኮንካ ሓደ ውዳቕ ኢኻ ውዳቕ ናይ ውዳቓት ኢኻ ሰባት ክትፀርፍ ስድራ ቤት ከተካሻምሽ እዋ መኪና ይናፍቕኒ እንታይ ፀገም ኣሎ ገዛውትና ናፊቐ ትብል ብዕራይና ናፊቐ ትብል ዋላ ኣድግና ናፊቐ ትብል ስኻ ሕጂ ወላ ሓደ ትናፍቆ ኣብ ኤርትራ ወላ ሓደ ነገራት ስለ ዘይብልካ ክትናፍቆ ትኽእል ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ሓደ ሰብ ብዕራይ ናፊቐ ንሕርዳ ኢሉ ፅቡቕ ንሆም መስተ ግን ኣድገይ ናፊቕ ደ ትብል ዋ ኩሉ ኮይዎዮ በዚኣቶም ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ነፍሰ ምትሓት ኮይ ነፍሰ ምትሓት ኮይ በቃ እዚ ሰብ እዚ ግን ንሆም መስተ ከምዛ ዝብለኩም ተጓዳይ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ነገራቱ ይከታተሉ ኾነ ኢሎም ዳውን ንምግባር ግን ዳርጋ መብዛሕትኦም ቶም ኣኽላባት ማለት እዩ ዓጢቆም እዮም ዝሰርሕሉ እሳ ከዓ በታ ህዝበይን መንግስተይን ፈትየ ከምኡ ከዓ ኢሱ በዓል ኮንጎ ናበያ በለ ትብል ደርፊ ከምኣ ብምድራፉ ጥራሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘውፅኡ ነገራት ክትፀርፍዎ ተካሻምሽዎ ብኣኻትኩም ዝዳሃል ኣይኮነን ናቱ ክላስ እውን ኣይኮንካ ናቱ ክላስ ኣይኮንካ ተፀገም ኣሎ መኪና ይናፊቀ ገዛውተይ ናፊቀ ብሽክለታ ይናፊቀ ዝኾነ ነገር ተበለሰ ሰብ ኮነ ናቱ ተዘክረሎ ንዓይ እንድሕር ዳ ሓቲትካኒ እዋ ካልእ ነገር ክብለካ ክእል ቢላርዶ ናፊቀ ጆቶን ናፊቀ ድፃወቶ ነበርኩ ባራስ መላሽ ኣብኡ ከይደ ቢላርዶ ድፃወቶ ዝነበርኩ ናፊቀ ክብለካ ክእል መኪና ይነበረትንን ስለዘይነበረትን መኪና ናፊቀ ክብለካ ይክእል ስለም እዋ ናፊቀ ተበለካ እንታይ ፀገም ኣሎ እንታይ ንዓኻስ መላእ ኣለ ኢልካ ምስ ሓንቲ ሓፍቲ ዝዕልል ነይሩ ምስ ሓንቲ ሓፍቲ ፅቡቕ ነገራት ዝሰርሕ ነይሩ
ግን እንታይ እዩ ነቶም ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ዳውን ምግባር ነቶም ካልኦት ተጋሩ ከዓ ለሓስሓስ ክትብለሎም ትረአ ማለት እዩ ስለዚ ናሆም መስተ በርተ ዓጆኻ ናትካ ክላስ ኣይኮነን እዚ ዝናፍቆ ነገር ከዓ ይብሉን ኣብቲ ኤርትራ ወላ ሓደ እንታይ ህይወት ነይሩ ወይ ምኽናፍቕ ህይወት ዝነበሮ ኮይ ሰብ ዝናፍቕ እዚ ኮ ስደት ንግደቱ ኮይ እዛ ኮይናት እዚኣ ተጋሩ መሳኪን ነደ ትግራይ ጸሊም ክዳን ኣኽዲናተን ንበዓል እዚ ከዓ ጨጉሮም ኣብቂሎም ገዛ ገዚኦም ኩሉ ነገራቶም አርቲፊሻል ማለት አርቲፊሻል ኩሉ ነገራትካ ስንኻ እስኻ ጨጉሮኻ ኩሉ ነገራት ታይ ከጥዑ ነገር ኣለክ ስለዚ እታ ሊንኪ ኣብታ ቀዳመይት ኮመንት ኣብ ኣኽጎድፈልኩም ናይ ተሓፍትና ንስኻትኩም ዳውን ክትገብሮም ኣነ ከዓ ሓፍ ከብሎም ክራባረብ ኢና ኣብታ ቀዳመይት ኮመንት ኣብ ኣኽጎድፈልኩም ኣይገድፈኩም ይኽኣል ሻላማላ ዝበሃል ነገር የለን ኣብታ ቀዳመይት ኮመንት ክጎድፈልኩም ሶል ሚዲያ እንዳበልኩም ሳብስክራይብ ከአገሩ ታ ቻነል ካብ ውሽጢ ኤርትራ ትመሓላለፍ እያ ካብ ትግራይ ነርዶ ትኾን ግን ብእግርኻን ብኢድካን መሰጣቅዓኻ ነርካ ንፈልጠካ ኢና እታ ዲኢ ግን እንታይ ጌራት ኣድጊ ንዓኻ ኮ ታዲኻ ኮ ንዓይ ኣደያ ኣይፀርፋን ኢኹም ኢለ ፀርፈካኒ እቲ ኣቦይ ቀሺ ግርማይ ተኾነውን ኣቦናይ ይብለካ እውን ደጊመ ደጋጊመ ንስኻ ግን ስዲኻ ታመኪና ይታገለ እንታ ደኻት ገበራ ወፂኻ ዝኹሉ ኮምፎርተብል ህይወት እንተ ነይሩካ እንድሕር ደኣ ዓድኻ ሰላም ኣላሲ እንታይ ክትገብር ወፂኻ ዓብይ ኣታ ዘይንሶም ምምሳል ክፈትው ኮዞም ደቂ ዓድና እዛ መብዛሕትኣ ወፂኣ ዘላሲ ደገ መፅያ ዘይጠቅም ቦርሳ ገለ ሒዛ ክዳን ጃኬት ቀይራ ገለ ዮ ወሳ ከምዚ ገለ ኳ ከፍ ዝቦም በቃ ኣደኖ እቲ ዝርእሲ እዚሲ ንዓኻ ይኸሙ ኮብለካ ኣለኹ ንዓኻ ስደት ንግደትካ እዩ ነሆም መስተኮ ኣብ ኤርትራ ኮሎስ በተን ባንድዲ በተን መርዓዲ በተን ጥምቀዲ ገለ ኮለል ይሉ ገንዘብ ዘብለን ነበረ ንዓና ጣራቂሙ መኪና ገዚ ዋ እንታይ ካ ትዛረብ ዘለካ እስኻ ኮ መኪና ኮ ብደገ ኢኻ ትፈልጣ መኪና ሳብ ስደት ኢኻ ትፈልጣ ኣብ ኤርትራ ይትረፍ መኪና ንስኻ ካ ትፈልጣስ መኪና ተፀጊዕኻ ተሳኢልካ እውን ኣይትፈልጥኒ ኢኻ መኪና ተፀጊዕኻ ተሳኢልካ እውን ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ስደት ንዓኻ ንግደትካ ንበዓል ነሆም መሰግን ስደት ምሳኻ ከም ዝዛረብኹማ ገይሮም ኣሎ ስደት ንስኻ ንመን ይፀት ፃረፍካ ንመን ይልኽፍካ ኣብታ ቀዳመይት ኮመንት ክጎድፈልኩም ሶል ሚድያ እንዳበልኩም ሳብስክራይብ ገበሩ ላንታ ቻነል እንቁርና ተቃኒ ፍልጠት የለን ንቕሓት የለን ሓውረት ፈጃኻና ቀንጠብጠባዊ እንታይ ጥበብ ኣለካ ንስኻ እዚኣቶም ተፈላጥነት እምበር ፍልጠት ዘይብሎም ሰብ ከሕርቑኻ ከጉዩኻ ካልእ ክኾኑ ዝግብኦም ስነ ጥበብስ ኣብ ትግራይ ኣሎ ራዮ ስነ ጥበብስ ኣብ ትግራይ ኣሎ ስነ ጥበብስ ኣብ ትግራይ ኣሎ ትብል ኣለኻ ጥበብ እኮ መበገሲ እዩ እኮ ዋላ ካብ ኣፍሪቃ ዋላ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃስ ኤርትራ እዩ የማነ ባርያ ኢልካ ኣብ ትግራይ መን ትብል ኣብርሃም ኣፈወርቂ ኢልካ መን ትብል በረኸት መንግስቲ ኣብ ኢልካ መን ትብል ጣኒቆ ኢልካ መን ትብል ኣብራር ዑስማን ኢልካ መን ትብል ፀሃይቱ በራኽ ኢልካ መን ትብል ኣምለሰት ኣባይ ኢልካ መን ትብል ወዱ ገብሩ ኢልካ መን ትብል ዑስማን ዓብደርሒም ኢልካ መን ትብል ጥበብስ መቸም ፅብቕቲ እንድያ ፅብቕቲ ኢኻ ራእይዎ እዚ ነቲ ናይ ስነ ጥበብ ኤርትራ ከጉዩኻ ካልእ ክኾኑ ዝግብኦም ስነ ጥበብስ ኣብ ትግራይ ኣሎ ጥበብ ገይሮም ከመይ ይገልፅዎ ከምፃኣልኩም እየ ከጉዩኻ እዚኣቶም እቶም ደቂ ዓድና እታ ቀጫ ኢዶ እታ መኪና ኢዶ እታ እንጣሽመ ኢዶ ገለ መለ እንታይ ተሓፍሩ እንዶ እንታይ ሓፍረት የለን እንታይ ኮይኑ ክሓፍር ቁርብ ማለት ሸም ዝበሃል ነገር ኣሎ የለን እንታይ ኮይኑ ክሓፍር ብዛዕባ ህዝብኩም ብዛዕባ ገለ ማእስኩም ጣሽሙ ትገብሩ እዚኣ ኢሉ ከምዚኣ ምባሉ ጥራይ ስምዕዋ ምዛ ሓፍትና እዚኣ ንኸባራታ ዓይሉ ቪድዮ ደው ኢላ እዚኦም ፍትዋትን ህቡባትን ድምፃውያን ሃገርና ዝኾነ ይሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ንሱ ድማ ይስርቆይናሆም መስተ መርሒቓ እንዳተኻይክላ ምሳኢ ምዃን ካብ ሓርበታ ፍረ ይበሉለይ ኣታፀውዕረ ፍረዋፍረ ፍሩይ ዓይና ጉልሕምሕም እናፈለት ውቴምልኽ የለኹ ሳምበሳ ኣነ እንዴ ጉዙናታ مشى ولا بوتا انت زعتي وتم منفس يلا ما كلتنا لب ድምፃዊ ናሆም ዮሃንስ መስተ ሰላም ሪሃመይ ከመይ ኣለኺ ኣነ እግዚአብሔር መስገን ጽቡቕ ኣለኹ
بمجمرتا نزا مدبكي عدوم سلز جبركني قبل بي كي مسكم خالد فايدة لني thank you نعم حاوي كم يالها أبزل لها السلام عنا ناتمنه مسانا حبيركا تذكراتك كختعد سيلكا تقديس كذا فيديو سلسلة كلنا بسمين بسم تعزتن عزيز مسجنك نزا مدبكي أزيا كيف الله جن ناس مرة أنا بزو هي تذكرات لني تقديس فيديو سديد الله مالتي حتيتاتو تقديسو سديد الله كتابة عيلو هما نزحفتنا أوشت هاجر يزلا أبزناتو فيسبوك شري لله مالتي نهم أبزناتو فيسبوك شري لله أبزن هلات زي أتاناتا فيسبوك تناتو فيسبوك زي تا يوتيوب كان أتانا هلتكم أعتقد ناميت كومنت أو أقول أتصلناهم كم ناس مرة خذكر قلنا أبحث معه زجبرز نبركو نتفتت كنجركي يغلل نمو أوه زبالة أبيت ملات المرعنة كاب نقول سامشت نينهم معلتا أبس مراتي تمثل نيرس بعبر كنا هنرينا مالتي في حمي حنت نجر كي رسع فواق نجرك خاني ماكينة يون أزينا في غياس لزلهو لما ناس حاول كدول اللي أخي لتا ماكينة هاني لزحجي أنا خيد اللي يزب لك بوتاتات بملؤ بتا ماكينة غير كي أخت كريه جدا كريه لتا ماكينة أنا خملم دي أبس مرة كله جزء نبوتسي إكسبو مخادي الفوتريرة إكسبو هيدكي ناي بينيفر كشافت في التابع العاخي كورسي مالتي مجمرتا ساختريني يلا بوكي ناي ماكينة هاي غنيلنا نهم حوي المناسب ما هندولالو ببني فرق قرص خنجمر ستان تقطون دانهم جزاتينا بس إحنا دلنا كبرات تعزتنا 5 ريوزلهم نهم حويكا بفدق جزاهم إنا بس إحنا دلنا ماكينة خابزياتن حنتي أتخون زيارة تخون زيارة أتفتخ حنتي إن ترى لا سات رايح يتخون إن ترى تغيرين وزدنا نهم حوي دخل ليلا ناس حوي نحن كميك أنها نحن ترى موت أخينا تينا كميك نحن خيدي أزي نسرح نادلنا بزقات أم كاميرا تطلع نسأل لناسي ناينهم نيرا حنتسرح ناي تذكرات هجي نابز بوزح بوتاتات ندي لنا دلو هجي مناسي حاوي دول لمو ماكينة غير خلص حكي إيد الناس فريت لغا ماكينة زي هو أي نيت أنا هزي هذا إني ترغيت خون قالهم زي لا لا ما إنك نغلنا بحنصب كميكا كمي على سرح جزاه الله سلام دي سلام أبو سكنت على قد من بقاسنا هنهم تحلف له تدل مال أختي مناسي حاول سيتو عيسى أخبار سب فكار زي الفوتو إنهم حوي اعتزلوا سلام انت أنان معون وكل ما في وقت دلو سبات من يلو right thank you مناسي thank you تري والله حاوي بتعامي فوتو بتعامي ينافقوا بلانو بتعامي دس دبلك فور مالتي خمس خطري كل خاخات حقوس دامبر ولا حدا نفسه متحتى لك قدني خابز خمس إيتات كتقنى مالتي حاوس بتعامي ينافقوا نتاع قانستيت حفتنا خا خمي غير تقبلوا نساون نفعتي كل نجارات عند حدارينا بتعامي تصبوا ها اوكي نقصد بكم تايم منهما مسمتها عشاننا مغنياتو كيسمعنا قد ملتات مسمتها عشاننا ناي بيننا لا لا وانا عكريت نقر مسد انا كاميرا زغل متي شعنا فتن الناس نعم شكر مرينا نافقنا كرلنا حوي معري سلام انا هني صراحه كاري هنا تبغى صراحه قاسريح كا سقال حجي واي خد لها تعب الكادلا زعركي سواي بقى هني وا أوا نابتز قصل مدب خبلكم زيتري ورلهم كندي يمانا إيد خابتم ناي إمارات تمولت خوينو ناي جيني بيساو مرح زنبرة أب كربا معتين أب إثيوبيا ناو أديس أبابا زمالالة زنبرة ناي أبي أحمد أما خاري ناي جيني بيساو علوا منجست خمسة خايدة أب ناي إثيوبيا تلفزيون معكنا زينا أبنا إثيوبيا ون كيزدرقاح أبي أحمد مستي وشتاوي شاقولوت دلوو أبتز كاد دولنا إثيوبيا نعبتات حاول متان كي كسكسو إذا زينا زي خيم محلالف
ንዳይ ቲቪ ናይ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ከም ዘሎ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታታት ሕብራሎ ስለምንታይ እንድሕር ዳይልና እቲ ንዓብታት ከም ዝንሪኦ ዘለና ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዶክተር ናይ መምሃራን ሕጂ ከዓ ናይ ወተሃደራት ኢድካ መሃብ ናብ ፋኖ ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ዝተፈላለየ ምቁብላላትን ገለናን ይዝርአ ዘሎ ከምኡውን ላዕለዎት ጀነራላትን መኮንናትን ኩናት ይስልችወና ኣሎ ኩናት ሃይሌናን እዩ ኣብ ዝብሉሉ ዘሎ እዋን ዕልዋ መንግስቲ መታ ንኸይካየደሉ ዝብል እቲ ዜናታት ንኸይመሓላለፍ ትእዛዛት ኣመሓላሊፉሎ ከነስማዓኩም ኢና ጊኒ-ቢሳው ፕሬዝዳንታዊና ፓርላመንታዊ የአብይ የቅርብ ሰው የነበሩት የጊኒ-ቢሳው ፕሬዝዳንት መፈንቅለ መንግስት ዜና በመንግስት መገናኛ ብዙሃን እንዳይዘገብ አብይ አዘዙ። እሁድ ዕለት በጊኒ-ቢሳው ፕሬዝዳንታዊና ፓርላመንታዊ ምርጫ ተካሂዶ ነበር። የምርጫው ውጤት ትናንትና ሐሙስ ሊገለጽ ቀጠሮ ተይዞለት የነበረ ሲሆን ሀገሪቱን ለሁለተኛ ዙር ለመምራት በመወዳደር ላይ የነበሩት ፕሬዝዳንት ኡማሮ ሲሴኮ ኢምባሎና ተቀናቃኛቸው ፈርናንዶ ዲያዝ ዳኮስታ ግን የምርጫው ውጤት ከመገለጹ በፊት ከማክሰኞ ጀምረው ሁለቱም በየፊና ማሸነፋቸውን መግለጽ መጀመራቸው ይታወቃል። በዚህ መካከል ነበር ብጥብጥ እንዳይከሰትና ሁኔታውን ለማረጋጋት በሚል በመሃል የገባው የሀገሪቱ ጦር ከአንድ ቀን በኋላ በተደራጁ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች አማካኝነት በዚህ መካከል ነበር ብጥብጥ እንዳይከሰትና ሁኔታውን ለማረጋጋት በሚል በመሃል የገባው የሀገሪቱ ጦር ከአንድ ቀን በኋላ በተደራጁ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች አማካኝነት ረቡዕ ዕለት መፈንቅለ መንግስት ማድረጉንና በኃይል ስልጣን መያዙን በሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርቦ የገለጸው መፈንቅለ መንግስቱ የተመራው በራሳቸው በፕሬዝዳንት ኡማሮ ሲሴኮ ኢምባሎ የግል ጠባቂና የሀገሪቱ የፕሬዝዳንታዊ እቲ ዝኸፍአ ነገራት ዝገብሮ ከዓ ንአብይ አሕመድ ቀንዲ ፍርሓት ፈጢሩሉ ዘሎ እቲ ቀንዲ ኣማኻሪ እዩ ማለት እዩ። ናይ ጊኒ-ቢሳው ዕሱብ ከዳሚ ናይ ኢማራት ዓረብ ዝኾነ በቲ ናቱ ሪፐብሊካን ጋርድ በቶም ናቱ ሓለውቲ እዩ ትዕልዋ መንግስቲ ተካይድሉ ዘሎ ዘብ ዋና አዛዥ በነበሩት ጄኔራል ዴኒስ ኒካና ሲሆን ፕሬዝዳንቱ በመጨረሻም ፕሬዝዳንት ኢምባሎንም ተቀናቃኛቸው ፈርናንዶ ዲያዝንም በቁጥጥር ስር በመዋል ማሰሩንም አስታውቋል። በመጨረሻም ከፍተኛ ወታደራዊ ቡድኑ በትናንትናው ዕለት ጄኔራል ሆርታንታምን የሀገሪቱ መሪ አድርጎ መሾሙን የገለጸ ሲሆን እርሳቸውም በቀጣይ ለአንድ ዓመት የሀገሪቱ መሪ ሆነው ለማስተዳደር ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። በዚህም በጊኒ-ቢሳው በመፈንቅለ መንግስት በኃይል መንበረ ስልጣኑን በተቆጣጠሩት ወታደራዊ መኮንኖች ከረቡ ጀምሮ በእስር ላይ የቆዩት ፕሬዝዳንት ኡማሮ ሲሴኮ ኢምባሎ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ የአፍሪካ ህብረት ጥሪ ካቀረበው በኋላ በአሁኑ ሰዓት ተለቀው ወደ ሴኔጋል መሸሻቸው ታውቋል። እኚህ ካሁን ቀደም ከአብይ ጋር በአካል ጭምር ተገናኝተው ሲወያዩ የነበሩት ፕሬዝዳንት መፈንቅለ መንግስት ከተደረገባቸው በኋላ ዜናቸው በኢትዮጵያ ሰማይ ስር እንዳይሰማ በናይ ኢትዮጵያ ቲቪ ንኸይዝርጋሕ ከምኡውን ኣብቲ ዝተፈላለየ መጽሔታት ከምኡውን እተን ጋዜጣታት ንኸይዝርጋሕ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎ አብይ አዘዋል እና ኢቲቪና ፋናን ጨምሮ የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ይህን ዜና እንዳያሰራጩ በአብይ የታዘዙት ተመሳሳይ ድርጊቶች መበረታታት የለባቸውም በሚል ሲሆን አብይም ጀነራሎቻቸው ይህን እንዳያስቡ ለማድረግ አስበው የወሰኑት ነው። ከዚህ ቀደም የማዳጋስካሩን አመጽና የመንግስት ግልበጣ፣ የኔፓሉ ህዝባዊ አመጽና የቤተ መንግስት ትዕይንት፣ ከሁለት ሳምንት በፊት በታንዛኒያ የተደረገው አመጽ በአብይ አህመድ በነ ኢቲቪ እንዳይዘገብ በአብይ ትዕዛዝ የተሰጠባቸው ሁነቶች ናቸው። ሃራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ብጣዕሚ ብልቢ የመስግነኩም ስለቲ ከይተሓለልኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ንሶል ሚድያ ኣብ ምትብባዕ እትገብሮ ዘለኹም ኣስተዋፅኦ ደጊመ ብልብ እንዳመስገንኩ ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንት ኣብኣ ክጎድፈልኩም እየ ንናሃው መስተ ከምኡ ከዓ ነታ ሓፍትና ኣባራትዑ ሞራል ሃቦም ንሳቶም ነቲ ስነ ጥበብ ኤርትራ ንኸብሉ ለይትን መዓልትን ንሰርሑ ንሕና ከዓ ከይተሓለልና ነቲ ኤርትራን ኤርትራውነትን ኣብ ምኹላዕ ክንሰርሕ ኢና ኢድን ጓንትን ኮይና ከዓ ኣብ ዝብፅሕ ከነብፅሖ ኢና። ስለዚ እዚኣቶም ክብሉ ጥርሖም ዝኽእሉ ዝገብርዎ ነገራት ኪኖ እምኒ ምድርባይ፣ ኪኖ ምፅራፍ፣ ኪኖ ንስድራ ቤት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ነገራት ክብርታት ናይ ኤርትራ ኣብ ምቁንፃፍ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ከም ምዃኖም መጠን ንሕና ከዓ ነቲ ኤርትራን ኤርትራውነትን ኣብ ምኹላዕ ክንሰርሕ ንክእል ኣለና። ኩላትኩም ላይክ ብምግባር እዛ ቪድዮ እዚኣ ከዓ ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ሸር በልዎ يغنيلي ودحنكم سسناي أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاح تخاح برم كم سلكا
أحفرمي من أكلبي أحفرمي حابن حزبي أحفرم بسحم كماميرم أطوار تخمروا نسيلوهم نيرو فطرتم زسروا أحفرم ما نيتخالي لأختم يحزنوا